السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 142 يعني تابع للصفحة 141. جولي لا دوزيام بارتي دو يعني بادية من Enterrez vos soucis et vos boîtes de conserve. Un visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage. Ni inscription, ni distraction, ni désordre, ni déchets. Récoltez de vos souvenirs, mais ne cueillez pas les fleurs. N'arrachez surtout pas les plantes, elles pousseraient des pierres. Je note ce que doit faire le visiteur intelligent. ولاحظ ما يجب على الزائر الذكي فعله. Le visiteur intelligent ne laisse aucune trace de son passage, ni inscription, ni distraction, ni désordre, ni déchet. يعني هذا هو الجواب. Je lis la troisième partie de déclarer jusqu'à la fin. يعني من هنا déclarer la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leurs affaires. N'allumez pas de feu au hasard. Ne campez pas n'importe où. Certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre. Je relève les deux conseils donnés par l'auteur. يعني استخرج نصيحتين قدمهما المؤلف. إذن les deux conseils donnés par l'auteur c'est n'allumez pas le feu au hasard, ne campez pas n'importe où. يعني هذا هو الجواب ديالها. ثالثا je retiens يعني هنا عندنا se bien conduire. يعني se bien conduire يعني جات هنا يعني حسن التصرف. Ne pas faire du mal, ne pas nuire يعني لا ضرر ولا ضرار. Transistor, petit poste de radio يعني أجهزة راديو صغيرة. عندنا ceci هي الهموم. تراكا بروبليم يعني المتاعب والمشاغل. عندنا distraction ديغا. troubler يعني يزعج يعني troubler يديرونجي يعني يزعج. des gestes irréfléchis geste irresponsable يعني إيماءات متهورة أو غير مسؤولة. رابعا je m'entraîne. Je lis le texte et je respecte la ponctuation يعني أقرأ النص وأحترم علامات الترقيم. J'écoute la lecture des autres camarades. أستمع إلى قراءة رفاقي الآخرين. Je relis la dernière partie يعني من déclarer حتى الأخير en mettant les verbes au présent de l'indicatif à la première personne du singulier. يعني غنعاود نكتب هاد القطعة منه ونحول فيها يعني لي فيرب ديالها اللي كاينين هنا نحولهم للبريزون يعني في الضمير المتكلم صيغة الضمير المتكلم يعني la première personne du singulier. هنا ديكلاري يعني كلهم كانوا هنا في عندنا ديكلار يعني درنا ليها او هي هذه. déclare le paix aux animaux timides. trouble هنا. n'allume pas le feu. ne compte pas n'importe qui. certains gestes irréfléchis peuvent tout compromettre يعني هذا كاين 4 الأفعال هنايا
يعني 4 فيرب حولناهم يعني البريزون على première personne de singulier يعني في جو. خامسا je m'évalue, je relis le texte attentivement et je note les conseils que nous donne l'auteur. يعني أعيد قراءة النص بعناية وأكتب النصائح التي قدمها لنا المؤلف. إذا النصائح اللي قدم لنا المؤلف يعني قال لنا هنا كاين récolter de beaux souvenirs. Récolter de beaux souvenirs. Ne cueillez pas les fleurs. Déclarez la paix aux animaux timides. Ne les tremblez pas dans leurs affaires. N'allumez pas de feu au hasard. Ne campez pas n'importe où. يعني هادو هما لي كونساي، هادو هما النصائح اللي عطانا الكاتب. يعني غنكتبهم هنا. هنا j'écris ce qui j'ai retenu de ce texte. يعني أكتب ما تعلمته من هذا النص. أكتب ما تعلمته من هذا النص. يعني الفكرة اللي خرجنا بها l'environnement doit être préservé. L'environnement doit être préservé. يعني يجب المحافظة على البيئة. سادسا je consolide mes acquis. Je relis le texte يعني أعيد قراءة النص. J'élabore avec l'aide de mon groupe un panneau des instructions qui indique aux visiteurs la nécessité de respecter la forêt. يعني أقوم بمساعدة مجموعتي يعني المجموعة ديالي ديال التلاميذ بوضع تعليمات تشير للزوار إلى ضرورة احترام الغابة. يعني هنايا دايرين كيبقى هادشي في القسم كديروا كتصنعوا واحد إشارات، يعني إشهار كيبين بأن خصنا نحافظوا على الغابة. إلا زرنا الغابة أو دخلنا للغابة خصنا نحافظوا عليها، ما نقلعوش الأغصان، ما نشعلوش النار. Aujourd'hui de plage, je participe à la confection d'un dépliant sur la protection de l'environnement. إذا هنايا مشروع القسم. أشارك في إعداد نشرة حماية البيئة. يعني هادشي كامل كيكون في القسم. يعني ما يعني هادشي اللي كاين في الصفحة 142. إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.